Hello, fellow teachers. Sa katong wala nakakita sa Google webinar adtong yesterday, no? April 20 sa hapon, which was aired sa YouTube. So ako na lang pong i-discuss dire unsa tong na kuan sa webinar, no? Ilahang gi topic. So the topic of the webinar was Google for Education, and ang ilang gi-feature dito is kaning Google Sites. So Google Sites is kani siya, no? Na kani. So this is how your Google site will look like. So, the ari sa tunga will be different websites that you have created for your maybe students or classroom nga kuan, no? Information area. So unsa dining Google Sites? Google Sites is a web development software by Google that basically creates websites for use in different areas, but for us diri atong gamiton para sa classroom. So gisuggest po dito during sa webinar, Google Sites is ginagamit nila to give information, no, sa estudyante, especially if kanang daghang kayog audience, no, daghang kaog klase nga i-handle ana nga subject. So pwede ra didto tanan nimo ibutang imuhang resources, and i-share lang din nimo ang address sa imuhang gihimo nga website para ang imuhang mga students and maybe co-faculty can view sa imuhang gihimo. Excuse me. So mo ni siya, no? Paghimo o isa ka website, no, nagisulat dira gyud, no, sa imuha gyung atubangan, click the plus sign to create a new site. So asa ang plus sign ara. So create a new site, click lang na nimo, and you will be brought to the site editor. So this is the site editor, and there's a tour. So ato na lang na siyang skip. Ako na mo tour sa inyo, no, dire sa web. So dire title of your site. So it's like a file name, no? For example. So I'm handling specialized subject 2. So muna akong ibutang, no? And then site name automatic, no? Kung sa imuhang document name mo po ang i-site name, and obviously pwede na nimo usbon. And then page title, so you can put there unsay gusto ninyo nga page title sa inyuhang himuon nga kanang website. Now for me, ako lang siguro ning butangan og Photoshop slash, so Photoshop Illustrator man ang specialized subject 2 nako. You can adjust obviously to edit your title. You can change how your title will look like, bold, italic, underline. So nana rin na sa inyo, ha. And if you're done, so you can then go to the next area wherein you can change the image dire, kaning image, or you can simply add a logo sa inyong gihimo nga site. Okay, so muna siya dira. And then sa ubos will be the content part. So saon pag butang og content, so there are so many content available, no, for our website, but the basic contents will always be number 1, a text, and then the other one would be media, so images or video.
no? So dire sa right side you have your tools or your kung ano menu nga pwede gamiton. Kanang insert muna siya ang gamiton nimo if you want to insert content dire. Under sa insert, so upat ka pwede ma-insert directly, and then naapod diri sa ubos, no, mga pwede po nimo ma-insert if you have an existing nga mga files diri sa imong Google Drive, sa YouTube, sa slides, sa sheets, sa forms, charts. So naa na dira tanan, even a button and a divider is also there. Sa layout, magamit siguro ninyo if ever wala pa kay may idea sa mang imong itsura sa imong website, so pwede nimo isulod layout. There are only 6, no, but obviously pwede ka maghimog imong layout, but I'll give you an idea. Pag layout, so i-click lang and then automatic na din ha na image placeholder or media placeholder wherein you can upload, select content here, no, and then a text dire, no, duha na siya, title and your content. Now for the content, kung mabantayan ninyo, mubo ra kay na siya, gamay ra kay, no, pero pwede na siya makuan, pwede na siya mapadako. So I'll just copy that, paste. So if you notice, unaog na siya, mo adjust na siya automatically sa imuhang content sa video. So I'll do the plus sign, maybe from YouTube, no, then you search. So akong gi-search tong kuan, wait, ngita lang taglain, no, kung di mo gawas. Nara. So these are my videos, so from my YouTube nga account. Pag select, gawas na siya dira, then dira, di mo ako ako lagi na. Okay, so title din dira, and then you can add more layouts dire sa ubos, no, dire. Okay, so if I insert another layout, mo add na siya dito sa ubos, and you can then swap layouts kung gusto ka nga sa ulay itong isa, sa una itong isa, and then add something else like collapsible text, no, table of content, image carousel, a button, a divider, a video directly from YouTube, your calendar, map, docs, slide sheets, forms, and charts. Kuna na siya dira tanan. If you do not use the layout, pwede ra gyud ikaw mo insert dira, no, ang mga content like text box, insert, then you can adjust, no, so pwede na nimo ma-adjust. Nanay mga ruler dira, insert an image, wala man, so insert an image, select or upload pa dai, no, ayha siya mosulod dira. So kung mo select ko, iadto ko niya sa ako ang kuan, image search, and then kita din ko ra, for example kana select, insert, na siya dira. Pwede na din mo mausab. For the layout, so tanawa lang ninyo kung say pwede ninyo mabuhat sa inyong layout. Kung pwede na nimo siya mabalhin, o pwede na siya magtapad, so ikaw mo'y makabuot sa imuha dayong layout nga gusto. So there. Now since this is site, no, pwede ka mag-create og multiple pages, by the way, no.
So just a bit of koan info, a website, no, you call it a website if it contains two or more related web pages. Related siya meaning connected to each other. So kanus ama na siya ma-connected if ang content sa isa ka page is almost similar to the other pages. So for example, if gusto ka maghimo, no, o lain-lain nga or multiple pages ani, syempre dili man na nimo masulod tanan isa ka content in one screen, so naay pages dire. So right now home ang naa, no, if I add one, no, and then ato na siyang panganlan. For example, ang imuhang mga ano kanang slides, pwede na to is share dire. So photo, for example, Photoshop lang sa ni. This will be under Photoshop tutorial. Okay, so there, and ay Photoshop tutorial, then automatic dire na apoy link. No, link ang tawag ani dire or menu, no, sa mga kuan common terms. So menu, and right now na ako sa Photoshop tutorial, and then pwede po ko mag-insert na po direct line content. Then kung mobalik ko sa home, muni ang home. O, mo po na ang tutorial. Ato nang butangan. Ito mga upat ka images. Okay, Google search lang ta. I'll just search for generic, no, Photoshop. So nara insert lang kog mga picture nga broken ang picture, so I'll have to delete it. I'll have to relink, no, or mag ngita kog lain picture siguro, ano man. Anyway, so I'll upload, select another one. Ano ka to, no? Wala gawas. So let's try this. Okay, wala gyapon yung gawas. There, hinay ako internet, so ana lang. Now the more pages nga imuhang himuon, syempre the more daghan ang content imuhang ma-share, and the more pod nga imuhang mag-group, no, mas organize ang imuha na dayong website. So yun ana lang ang pages. Now for those of you pod kanang gusto og dinalian, no, or dali ra nga style, so nay mga theme, no, kung dili pa kay mo kabalog mga color combi or sa panadira design, so nay mga kuan dire theme, pero gamay ra maning theme nila dire, but anyway that's good enough pod para you can have your layout. Okay, so there. Now for those, for example, parehas mo og subject, duha mo ka maestra or tulo, parehas mo og subject, pwede mo mag-share og isa ka site, imuha lang i-share ang imong site kani. Okay, now before you publish, you can change settings here, navigation, so analytics. Before you actually publish, kailangan sa nimo i-preview. Excuse me. So this is how your website will look like if it will be accessed sa internet using a laptop or a computer desktop. If you're in a mobile phone, so pwede na nato tan-awon diri, ano. So this is how it will look like in a mobile phone.
If you're in a tablet, mo po ni siya. Mhm. So makita ninyo usab-usab ang layout, no? Especially ang text. Ano, naputol ang letter P. Okay, so you'll have to adjust it para sa tanan device imuhang user gagamit makita og sakto. So if it's okay na tanan, wala na problema, okay, it's now time to publish. So pag publish, no, kailangan na siya og butangan og address. Now the address, by the way, since this is under sa Google, mo ni siya ang complete URL or complete address. Mo ni inyohang ihatag sa imuhang mga estudyante kanino. So the complete address for this site will be https://ici.edu.ph/specialized subject 2. So taas kayo, but that's how Google works. If you want it nga mubo ang imuhang address, you will have to use bit.ly to shorten the URL nga imuhang kanang gamit. Na lang po ipakita. Bit.ly. So kailangan nimo dire is to shorten your link. But first, obviously, you have to sign up or log in. I will use my other account. So na naman ko yung account dire. Uy. Di ni mao. So cancel. Nakalimot ko sa ko ang login credentials. Nope. Dili na mao, no? Himo na lang tagbag-o eh. Kalimot ko, is this the one? Like kato ding account. So nara. So na ako adre isa, no? You can then create, no, another link. So create another link. So dire ni mo i-paste ang URL katong imuhang taas kayo nga URL, which is na dire. Ito. Para publish settings. So ako lang i-copy ang ibutang din dire. And then mo ni ang bit.ly nimo, or pwede na nimo i-usab. So pwede na nako bit.ly/ss2. Pero you make sure nga ang imuhang bit.ly na URL is wala kay gigamit. Okay. So you add a title. So kani most probably bisig na gagamit ana spec sub 2 ana lang, no? So pag human imo na siyang i-save, and the link now is up. Nara ang link. So every time na ay mo open or na kay tagaan sa imuhang site, no, kato imo gibuhat dire, instead of giving him or her katong taas kaayo nga address, no, which is usay malimtan na siya. So ang ihatag nimo is kato na lang mubo nga version. So if ako na siyang, by the way, na-publish naman eh. So makita na ni siya karon
sa internet. Oops, ala, wala. Ay, wala pa na yun na publish. Publish again. Okay, I think na ko na limtan sa publish settings. Na-publish na. Pero nga nun, dili mo gawas. Or nasayop ko pag bitli na ko. Sayop. Sayop akong bitli. Sorry. Ano ni? Sayop ang ako ang ay sayop diri oh. And I cannot edit kay mura og ang ma-edit ani will be ito dapat ko ano pagsugod. So sorry, sayop ni. So ito tagbag obe. Okay na. So naagyod. Wait. So dapat unta, no? Mugawas na ang website pero ambot nga nun eh. Tungod man ani oh. So, dapat mo inana na siya. So I think pag copy paste na ako. Oops. Kanya na. Kaya murag anobra na no. Dili pa dyan ako pwede ma-delete. Hide. I will try to create another. So kung light type camera og dili pwede. Now na to if this will work. Tara, sakto na. Okay, then dire ako din ko ano. Kung pwede pa ba gihapon. Save. I hope. See, so dili na no. Kana na lang. So there. So the link is up. O kaganina na sayop ang link kay na ato yung mga percent dira. Okay na ni. So when you select it, so mo open na din siya. So mo na din ang imuha dayong site no nga nahimo. Now if ever imuha siyang i-edit or na nakay idungag no kay syempre from time to time na jud kay madungag ana. So dire sa balik kasi imong sites.google.com dayon makita naman to siya nimo kanino. So i-open lang na siya. Kailangan naka-login ka sa imong account para maka-edit ka. So edit na po din ka. Dili na din siya mo save no. Wala na i-save feature kay auto-save na siya na raw. Auto-save. So that's it for sa kadtong wala nakakita sa kadtong webinar sa Google for Education adtong April 20 hapon.
or was it kahapon or adtong Sunday. So that's it. Thank you and stay safe.